Set. Hello. Ito na. Fast break. Maynard. Naksak 2 points. Counter yan. Gilig. Pinakasageti. Villamor, 2 points. No good. Nakuha ni Bibaw. Fast break. DJO all the way. Richard. 3. No good. Kuha nino. Kuha. Oy! Kitang-kita. Huling-huli sa akto. Ayan na. Napara. Nakatapikan. Orsos. Orsos. Nice pass to Maynard. 2 points. Counted yan. Pumeke. Pinasa kay Badong. Pinasa kay Sindayen. Sindayen pace. 40 seconds to shoot. Pita mo. 2 points yan. DJO. Pace. Wata mo. 2 points. Counted yan. Wait lang. Up! Nagawa ni DJO. Pass to Toti. Solo. 2 points yan. Para kay Shark. Tumira. Pasa lang pala. Villamor. With the lane. No good. Nakuha ni DJO again. DJO. Nagmamadali. Pinasa kay Eldo. Pinasa kay Maynard. Sinsang 2 points yan. Kaya 2 points lang. 2 points. 2 points lang ang hatol ni Rep. Up. Sinalaksak. No good. Nakuha nino. Up. Villamor. Oy! Nakuha. Nice pass to Edor. Nabitawan ng Orsos. Pinasa ang Sindayen. 2 points. Counted yan. 27, wala. Nakuha nino. Nakuha number 11. No good pa rin. Nakuha ni Badong. 30 seconds. Pinasa kay Toti. Pinasa kay Orsos. Pinasa kay Toti. Tumira ng 2. Counted yan. Ay, wala na oras. 5 seconds. Pinasa DJO Peg. Pinasa Christian 2 points. Peg yan. Badong. Pass to Bibaw. Badong again. Badong. Up. Natapit. Nakuha ni Christian. Nakuha ni Sindayen. Tumira na 3. Alam mo na yan. 3 points, no good. Nakuha ni Sakwesa. Sakwesa. All the way. Villamor. Rebound. Tumalaksak Villamor. All the way na bitawan. Kaya, Lopez. Natapit. Nakuha ni number 18. Pinasa kay Villamor. Lumaya pa kaya. Pinapala ng kakampi. Ay sa'yo. Natapit. 15 seconds to shoot. Nice boy. Pinasa kay Navarra. Pinasa kay Molina. Pinasa kay Maynard. What a shot! No good nga lang. Foul. Yes, sir. Sobrang ano na. Video nagmamadali. Pinasa kay Bibaw. All the way. 2 points yan. Yes, no good. Nakuha ni Molina. Natapit. Nakuha ni DJO. DJO. Basura shot. 2 points. Pinasa sa Manok. Bang, no good. Nakuha ni Sakwesa. Sakwesa. Nahirapan. Pinasa kay Awes. Awes ng trip. Bang! Awes. DJO. Pitch. Oops. DJO. Pinasa kay Awes. Awes. Pinasa kay Sindayen. Open for 3. Pinasa. Maynard. Fake pass. Sindayen again. No good. Nakuha ni Maynard. Nice pass. Nakuha ni Number 18 foul. Grabe yun. Sindayen with a reverse. 2 points yan. Tulang, 2. Akin. Tinigil pa lang dito. DJO, pinasa kay Navarra. Pinasa kay Badong. Tumira ng 3. 3! No good. Nakuha ni Richard. Putbak. Wala. Kanya pa rin. Pinasa sa Getty. 2 points. No good. Nakuha ni Maynard. Hawi na naman. Nagising lang. Napaka-sexy. Kinakalaban ng sarili. Badong, pinasa kay Sakwesa. Sakwesa pumasok. Pinasa, nice pass. Sakwesa connection.
Ang score 49-36 official. 49. Counted yan. Tip-tab pa. 10 seconds to shoot. Pinasa kay Navarra. 5 seconds. Navarra, 2 points yan. Number 19. Number 19, Bueversa. Huwag kayo dito. Number 18. Tumira ng dos. Wala. Nakuha ni Richard. Pinasa. 2 points. Nakuha ni Badong. Oh! Badong, nagmamadali. Badong. Pinasa kay Lopez. Long bomb. Lopez to win! Sa gitna. Tumira ng 3. Sinugod. Nakuha ni Gilig. 2 points. Nakuha ni Christian. Binigay. Eugene, pinasa kay Gideo, binalik kay Eugene, binigay kay Sindayen, binigay kay Maynard, binalik kay Sindayen, Sindayen, pinasa kay Gideo, pumeke, sumalaksak, 2 points, no good, nakuha ni Richard, natapik ni Maynard, sa kanila pa rin ang bola, Ilig, oh, natapik, nakuha ni Eugene, pinasa kay Maynard, foul, Counted. Lang yan, 48. Wala pa pong nakaka-score. 48 yan, 48. Pinasa kay DJO. Binalik kay Eugene. Eugene, fakes. Pinasa ilalim. Nice pass! 2 points yan para sa mga big man. 5 seconds. Pinasa kay Maynard. Tumira na dos. Counted. May kasama pa foul! Basket lang. Ayun na, Osos. Pinasa kay Maynard, 2 points, counted yan! Third personal foul, first team foul. Pinasa kay Bibaw, counted yan! DJO, bounce pass to Maynard with a layup, 2 points yan! Sindayen, foul! Ayun, mamamatay yun. Substitution. 9. Lopez. 10 seconds to shoot. Christian. 5 seconds to shoot. Badong 3. Wala, nakuha ni Christian. 2 points counted yan para kay Christian. Foul? Fast break. Nakuha ni Eugene. Eugene. Layup foul. Aray ko. Number 11. Ang takip. 9. First throw. Counted yan. Tumira ng 3. Wala. Nakuha ni Maynard. Maynard. Binigay kay Navarra. Binalik kay Maynard. Layup. Counted yan. Binigay kay Villamor. 2 points. Nakuha ni Maynard. Gilig 2 points. No good. Up. Foul. Number 11. Andres, wala. Nakuha. Foul. Si Badong. Hindi sa dyan. Maynard. Pinasa kay Navarra. Binigay kay Sakwesa. Binigay kay Badong. Tumira ng 3. Bebe! 15 seconds to shoot. Sindayen. Badong. 10 seconds to shoot. Sindayen. Layup. 2 points yan. Ang shot clock. Pakiayos.